अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 30 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं NCOC के आदाद-ओ-शुमार से। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,192 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,02,070 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,183 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,71,925, सिंध में 5,35,965, खैबर पख्तूनख्वा में 1,89,300, बलोचिस्तान में 34,187, गिलगित बल्तिस्तान में 10,580, इस्लामाबाद में 1,23,648, जबकि आज़ाद कश्मीर में 36,465 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,48,22,901 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68,624 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,74,657 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,353 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 29,129 हो गई। पंजाब में 13,132, सिंध में 7,785, खैबर पख्तूनख्वा में 5,989, इस्लामाबाद में 979, बलोचिस्तान में 367, गिलगित बल्तिस्तान में 188 और आज़ाद कश्मीर में 752 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात काबिल तहसीन इकदाम है। इस्लाहात का मकसद आम आदमी को इंसाफ की फराहमी है। कोई मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। लीगल सिस्टम ठीक होने से भी कानून की अमलदारी होगी। क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब करते हुए मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वो सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात काबिल तहसीन इकदाम है। इस्लाहात का मकसद आम आदमी को इंसाफ की फराहमी है। कोई मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। लीगल सिस्टम ठीक होने से भी कानून की अमलदारी होगी। क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब करते हुए कहना था कि कोई मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। किसी मुआशरे ने आज तक रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की नहीं की। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया। गरीब लोग जेलों में भरे हुए हैं। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया। अंग्रेज ने जाने से पहले जो निज़ाम दिया वो नीचे जाना शुरू हो गया। दुनिया में वो मुल्क देख लें जो खुशहाल हैं, खुशहाल हो ही नहीं सकते जब तक वह रूल ऑफ लॉ नहीं। स्विट्जरलैंड देख लें, अभी वर्ल्ड बैंक की सर्वे आई है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर जो मुल्क सबसे ऊपर है वो स्विट्जरलैंड है। इमरान खान का कहना था कि ताकतवर और गरीब के लिए अलग अलग पाकिस्तान बन गया। तालीम और इंसाफ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में सरकारी तालीमी निज़ाम कमजोर और निजी तालीमी निज़ाम बेहतर हुआ। इस्लाहात का मकसद आम आदमी को इंसाफ की फराहमी है। पाकिस्तान में आम आदमी का जुर्म उसकी गुर्बत है। लीगल सिस्टम ठीक न होने से कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह हूँ। तारिकीन वतन मुल्क में सरमायाकारी इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं। जिस दिन तारिकीन वतन ने सरमायाकारी शुरू की, हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। कभी हम IMF के पास जाते हैं कि हमें कर्ज दे दें। 90 लाख वो बाहर बैठे हुए हैं, और वो जिस वक्त वो अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट लानी शुरू कर दी पाकिस्तान में, जिसमें हर किस्म की नेमत अल्लाह ने दी है, जिस वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ करना शुरू कर दिया, हमें कोई किसी के पास ये हाथ फैला के जाना नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के हालात नहीं। भारत को इस हवाले से हालात साजगार पैदा करने होंगे। पाकिस्तान ने भारत से अमन की बहुत कोशिश की। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں، اس کی سوچ اور اقدام خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے۔ اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کشمیریوں نے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ بھارت 7 دہائیوں سے کشمیر میں انسانیت پر مظالم ڈھا رہا ہے اور عالمی قوانین کو توڑ رہا ہے۔ دنیا کشمیر کی صورتحال سے آگاہ ہے۔ بھارتی فورسز کے مظالم دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں، بھارتی سوچ اور اقدام خطے کے امن کے لیے خطرناک ہیں۔ Kashmiris in IIOJK and around the world marked 26 January as a black day, deploring the 7 decades of Indian illegal occupation and state-sponsored terrorism, unleashing a reign of unprecedented violence and oppression against the Kashmiris while denying them their right to self-determination. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے حالات نہیں، بھارت کو اس حوالے سے حالات سازگار پیدا کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے بھارت سے امن کی بہت کوششیں کی، لیکن بدقسمتی سے بھارت نے دوستی اور بات چیت کا مثبت جواب نہ دیا۔ بھارت کو واگا کے ذریعے افغانستان میں گندم بھیجنے کی اجازت دی، لیکن اس نے ابھی تک نہ تاریخ کا بتایا نہ ہی ٹرکوں کی تفصیلات دیں۔ بھارت اس حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم نہیں کر رہا۔ جعلی معلومات پر بھارت دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت پاکستانیوں کے یوٹیوب چینلز کو جعلی قرار دے کر بلاک کرا رہا ہے اور اظہار رائے پر پابندی لگا رہا ہے۔ کشمیر پریس کلب کی بندش، صحافیوں کی گرفتاری اس کی واضح مثال ہے۔ بھارت پاکستان پر الزامات عائد کرتا ہے اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن اب خود عالمی اداروں نے جھوٹے پروپیگنڈے پر اسے بے نقاب کر دیا۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ سی پیک کی رفتار سست ہونے کا تاثر درست نہیں، کورونا کے باوجود سی پیک پر کام جاری ہے۔ سی پیک اہم منصوبہ ہے، دورے کے دوران اس کی پیش رفت کا جائزہ ہوگا۔ وزیر اعظم بیجنگ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے اور وزیر اعظم اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ان کے دورہ چین کے دوران دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی۔ ترجمان نے بتایا کہ OIC وزرائے خارجہ کا کونسل کا اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر خارجہ کی OIC سیکریٹری جنرل سے فون پر بات ہوئی ہے۔ افغانستان پر OIC وزرائے خارجہ اجلاس اور کشمیر کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی حوثی باغیوں کی مزید حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ TTP کے حوالے سے معید یوسف کا بیان غلط رپورٹ ہوا۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ افغان سرزمین اب بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان حکومت سے مکمل پر امید نہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے منظم نیٹ ورک کام کر رہے ہیں۔ کل عدم TTP نے یک طرفہ طور پر سیز فائر معاہدہ ختم کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ داخلی و خارجہ سیکیورٹی صورتحال پر مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ دی۔ مشیر قومی سلامتی نے بتایا کہ طالبان کے حکومت میں آنے سے تمام مسائل کے مکمل حل کی امید نہیں لگانی چاہیے۔ افغانستان میں اب بھی دہشت گردوں کے منظم نیٹ ورک کام کر رہے ہیں۔ افغان سرزمین اب بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ کل عدم TTP سے متعلق معید یوسف نے بتایا کہ TTP نے یک طرفہ طور پر سیز فائر معاہدہ ختم کیا۔ جو ملک پر جنگ مسلط کرے گا اس سے نمٹا جائے گا۔ معید یوسف نے کمیٹی کو قومی سلامتی پالیسی پر بھی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ قومی سلامتی پالیسی پر سرتاج عزیز نے 2014 میں کام شروع کیا۔ 7 سال میں پالیسی تیار ہوئی۔ پالیسی مشترکہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں بھی پیش کی گئی۔ پارلیمنٹ کی منظوری تک اسے فعال نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور عام آدمی کی معاشی سلامتی، ملک کی اقتصادی خود مختاری، آزاد خارجہ پالیسی کے لیے قرضوں سے نجات اور مسئلہ کشمیر سلامتی پالیسی کے اہم اجزاء ہیں۔ تاہم گورننس کو پالیسی کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ تعلیم کا فروغ، فوڈ سیکیورٹی، ہائبرڈ وار اور منظم جرائم کا خاتمہ بھی پالیسی کا حصہ ہیں۔ پالیسی 5 سال کے لیے بنائی گئی ہے۔ کچھ اقدامات طویل مدتی اور کچھ قلیل مدتی ہیں۔ جماعت اسلامی اور سندھ حکومت میں بلدیاتی قانون پر مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے 29 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے بلدیاتی قانون میں ترمیم پر اتفاق کے بعد تیار مسودہ بھی پیش کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
जमायत इस्लामी की तजावीज़ पर जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जमात इस्लामी ने 29 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। सिंध में बल्दियाती कानून पर महाज आराई खत्म। सूबाई हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली के सामने 29 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती कानून में तरमीम पर इत्तेफाक के बाद तैयार मुसविदा भी पेश कर दिया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मेयर कराची को बाइख्तियार बनाने पर इत्तेफाक हो गया। सूबाई फाइनेंस कमीशन के क़याम, तालीमी इदारे और अस्पताल बल्दिया कराची को वापस मिलेंगे। मेयर और टाउन चेयरमैन को कमीशन का मेंबर बनाने पर भी इत्तेफाक हो गया। बल्दिया कराची को टैक्स से भी हिस्सा मिलेगा। मेयर कराची वाटर बोर्ड और सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन होंगे। बल्दियाती तामीर और तरक्की, प्लानिंग, सहूलियात की फरहमी से मुतल्लिक तमाम इदारे बशमूल KDA, LDA और MDA, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल वगैरह के निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन में मेयर और चेयरमैन का फाल और मौसर किरदार होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। उनका कहना था, कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने मुख्तलिफ शाहराहों पर आज धरनों की कॉल भी वापस ले ली। दोनों जमातों के दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ। चंद नुकात पर मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।